Nagawhag karon ang Social Security System Osamis Branch sa gusto nga mag-retire o nag-edad na og 60 nga ilang ipatsik daan ang ilang record sa buhatan sa SSS kung wala bay kinahanglan nga i-correct og apel na usab nga ipatsik ang number of minimum nga 120 months of contribution kung nabayaran ba kini. Human nimo makorek ang tanan, imong ibisitahon ang website sa SSS aron sa pag-register online ang www.sss.gov.ph. Sa pakaron ang tanan nga members mandatory og kinahanglan nga mo register sa SSS online kay kun mo file ka og salary loan mga benefits ang tanan online naman. Sa interview ni Lisa Lumantas, ang branch manager sa SSS Osamis Branch, nga kung ugaling nag-edad ka og 60 anyos, mangayo ka og letter of introduction sa ilang buhatan nga mao i-present sa accredited nga bangko sa SSS para sa pag-open nimo og single savings account. Kung aduna kay letter of introduction, kung mag-file ka og retirement sa SSS, gamay ra ang imong initial nga deposit. Kana ipa-check nimo daan ang records kung wala bay i-correct. Kung ang minimum number of contribution nga gibayaran nimo, which is 120 months, kanang nabayra na ba nimo? Sufficient na ba? So i-check nimo daan dayon kung ana kay dapat i-correct mo adto gyud ka sir dong sa website sa SSS para mo register ka online. Adto ka sa www.sss.gov.ph. So mandatory na gyud sir dong tanan nga members kinahanglan na mo register online kay kung mag-file sila og salary loan, mga benefit, halos tanan-tanan na gyud online na. Mangayo ka og letter of introduction diri sa amoa. Ang purpose ana katong letter of introduction or LOI mo to i-present nimo sa accredited nga bangko sa SSS para mag-file ka og or mag-open og single savings account, no? So kung natong LOI, that means nga mag-file ka og retirement sa SSS, gamay ra ang imuhang initial deposit. Si Lisa Lumantas, Branch Manager, SSS Osamis Branch. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.